गोंयांतल्या ड्रग्सच्या वापराचेर फकत एक्टिविस्टच न्हय तर आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावान चिंता उक्तायल्या। गोंयांत ड्रग्स हाडप्याक सोदून काडात आनी खर ख्यास्त दियात, गरज जाल्यार कायदे बदलात, चर्चिल आलेमावान मागला। गोंयांत ड्रग्स व्यवहारांचे प्रमाण हातीभायर पावलां। इतलें की ड्रग्स शिक्षण क्षेत्रांत पावल्याचे दाखले समाज वावुरप्यांनी आनी शिक्षण तज्ञांनी दिल्यात। संघ मुखेली सुभाष वेलिंगकरान तर मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात ड्रग्स व्यवहार चलतात अशें म्हणत ड्रग्स मेळटल्या काय सुवातांची म्हायती दिल्ली, पूण सरकार घुवळी वखदांच्या व्यवहारांचेर आळाबंद हाडपाक शकलें ना। आता आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावान ड्रग्सांक लागून गोंयची युवा पिळगी काबार जातली असो भंय उक्तायला। शिक्षण संकुल वाठारांत ड्रग्स व्यवहारांचेर नदर दवरात अशें तेणें मागलां। आयकात। हांव जेन्ना एसेंब्ली आसलो न्हू, हांव एसेंब्ली पळयलो न्हू, म्हगेलें रिकॉर्डिंग तुमच्यान काण हाडपाक हांव सदां सांगता तेन्ना आज ड्रग्स म्हणटा तें जेली पासून चलत न्हू, उडत जाता ना, जेली चलत न्हू, ड्रग्स जेली हाडटाय म्हणून। आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो, ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पण केस ना म्हणून। आनी तेच उपरांत एसएम जाता रोखडेच जेलींतून ड्रग्स जालें। उड आसा तुमकां? हा उड आसा। चर्चिल आलेमाव आज पासून जे पळय केन्ना कितें हें केलां तें उड आसा म्हाका। हांव हावजांत जेन्ना आमचो संपलेलो पारेकर आसतना हांवें बोवाळ मारली तेन्ना की सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेलींत घातलो, पॉलिटिक्सान पडलो, जेली बगीच पडा, सगळें बगीच पडा। किंवां लुईस बजाज म्हूण तेजेर म्हाका भितर येयलो, लुईस बजाज म्हणटा हांवें केन्ना चलना, ताका मनीस चलना। लुईस बजारा हायल तेका आतां मिनिस्टर करून घेना ह्या सुसेगाद, आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली। लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चलूंक ना, लुईस बजाराकूच चलूंक नाय। लुईस बजार पण म्हणटा तें कितें केलो तेका गेली मिनिस्टर कोण हे। पूण हे मनीस आयज सांगताले त्या टायमाचेर हावजांत ड्रग्स म्हणटा तें ना म्हूण चीफ सेक्रेटरी हाडलो। हांव तूं उड आसतना हांव उबो आसलो आनी जाल्यार ड्रग्स आख्या गोंयांत चलता आनी चड जालां ड्रग्स। आनी तेन्ना हांवें मागलोलें एक एक कॉलेजी कडेन एक एक इस्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हणून। कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे 18 वर्सांचे 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स ओडटा। हांव म्हणना गुन्यांव कोणाचोच म्हणून पयलीं सरी गुन्यांव एक आवय बापायन आपल्या गेल्ले भुरगे हाडल्यान रावंक जाय, तें हांव सांग मानता। पूण आवय बापाय म्हूण सगळे कडेन भंय वचली। मुख्या हिसपान सरकारान एक मॉनिटरींग करपाक जाय स्कुलां कडेन, जे इस्कॉल आहाय स्कुलां कडेन कॉलेजी कडेन मॉनिटरींग करपाक जाय। आनी जेन्ना एक कोण ड्रग्स पळय सप्लाय करता कितें करया पळय तांकां सारकी एक बरी हाशी दिवपाक जाय। तुमकां प्रिजमेंट तांकां पनिशमेंट प्रिजनान दवरपाक जाय। उमकेन तांकां फायन घालपाक जाय, फायन घालता आनी प्रिजनान दवरपाक जाय। आनी हें तरी आयज तरी स्ट्रिक्टली तरी गोंयांत तरी कोणा गोंयांत ड्रग्सान वाडोवन आमगेले जायते आवय बापाय त्रास काडून भुरग्यांक शिकयता हें करता, आज भुरगीं आमगेले काबार जातले। ड्रग्स म्हणटा ताका कितें तरी एक पनिशमेंट डिफरंट एक न्यू एमेंडमेंट काडून कितें तरी करून ड्रग्सांचेर एक बरें स्ट्रीक आमी गोंयांत दवरपा पडटलें।